lift up our King one more time. One more time, we lift you up. Father, in the name of Jesus, we want to give you all the glory and praise. Bapa, di dalam nama Yesus kami memberikan segala kemuliaan bagi Yesus. We lift up your holy name. Kami mengangkat tinggi namamu yang kudus. Lord, we thank you for your purposes in the nations. Bapa, kami mengucap syukur buat tujuanmu buat bangsa kami. And Lord, we pray, Bapa, kami berdoa, let your will be done. biarlah kehendakmu terjadi. And this we ask in Jesus' name. Kami minta di dalam nama Yesus. Amen. Amin. Amen. Let's give Jesus a hand of Mari praise. kita berikan kemuliaan kepada Yesus. And let's thank God for our worship team. Terima kasih buat tim penyembahan. God bless you so much. Tuhan memberkati engkau dengan melimpah-limpah. Give someone a high five as you take your seat. Berikan high five kepada orang di kiri kanan Anda dan silakan duduk. It's wonderful to be in KL again. Nah, saya begitu indah sekali bisa ada di Kuala Lumpur sekali lagi. And to know that we are here with so many people of God from so many different nations. Nah, kita ada di tempat ini dengan orang-orangnya Tuhan dari berbagai negara yang berkumpul di tempat ini. Amen. Amin. And I'm so blessed to be here with my friends. Saya sangat diberkati karena ada bersama dengan teman-teman saya, Pastor Peter, Pastor Peter, Pastor Julius, Pastor Martha. Julius, It's a istrinya blessing Martha. to be together with you. Sangat senang karena kami ada di tempat ini bersama dengan Anda. I came with my son, Saya datang bersama dengan anak saya laki-laki. Gideon. Let me ask Gideon. him to wave to you. Mungkin dia bisa berdiri. Nah, ini anak saya. I look forward to my life being impacted in the next few days. Saya sangat mengharapkan bahwa hidup saya akan menjadi berkat buat Anda dalam beberapa hari ke depan ini. I hope you are also looking forward to that. Saya harap Anda juga punya kerinduan yang sama. Hallelujah. Haleluya. I would like to invite you to go with me to the book of Ezekiel. Kita lihat sama-sama dalam kitab Yehezkiel. Ezekiel chapter 22, Yehezkiel pasal 22 verse 30 and 31. ayat 30 dan 31. It says, Ia berkata, So I sought for a man among them who would make up the wall and stand in the gap before me on behalf of the land, that I should not destroy it. Aku But mencari I found none. Aku mencari di tengah-tengah mereka seorang yang hendak mendirikan tembok atau mempertahankan negeri itu di hadapanku, supaya jangan ku musnahkan, tetapi aku tidak menemukannya. Therefore I have poured out my indignation on them, and I have consumed them with the fire of my wrath, and I have recompassed their deeds on their heads, says the Lord God. Maka aku mencurahkan geramku atas mereka dan membinasakan mereka dengan api murkaku. Kelakuan mereka ku timpa atas kepala mereka. Demikianlah firman Tuhan Allah. Amen. Amin. Now in this passage we see the Lord is looking for somebody. Kita lihat dalam perikop yang kita baru baca, Tuhan sedang mencari seseorang. And I want to focus my sharing in the next 3 days Dan dalam 3 hari ke depan saya mau fokus apa yang saya akan bagikan kepada Anda. on the fact that even right now Nah, walaupun sekarang in Malaysia, di Malaysia, in Singapore, di Singapura, in India, di India, in your country, di negara saudara, the Lord is looking for somebody. Tuhan sedang mencari seseorang. And I just want you to know Nah, saya mau Anda tahu, that God is not just looking for anybody. Tuhan bukan hanya mencari sembarangan orang. God is looking for a particular kind of person. Tuhan sedang mencari seseorang dengan ciri yang khusus. Is looking for a particular kind of
particular type of person. Nah, sudah Tuhan sedang mencari seseorang dengan ciri yang khusus. All through the Bible, Nah, kalau kita baca sepanjang when Alkitab, God wanted to do anything, ketika Tuhan melakukan sesuatu, He would look around for the right kind of person. Tuhan mencari orang-orang yang punya sifat yang benar. In the book of Isaiah chapter 6, Dari Yesaya pasal 6, we see the Lord asking a question. Tuhan sedang bertanya satu pertanyaan, Whom shall I send? siapa akan kuutus? Who shall go for us? Siapa yang mau pergi untuk aku? Do you think there were no people available in Israel? Apakah saudara pada waktu itu tidak ada orang yang mau pergi? I'm sure they were. Saya percaya ada orang. But there was a kind of person God was looking for. Tuhan sedang mencari orang-orang yang punya karakter yang khusus. Jesus said, many are called, but few are chosen. Yesus berkata banyak orang dipanggil, tapi ada sedikit orang yang dipilih. And this qualification is not so much about God not wanting others, Bukan berarti Tuhan tidak mau yang lain, but it's mainly because of people not rising up to the standard that God is looking for. Nah, yang Tuhan cari orang-orang yang tidak mau bangkit kepada standar yang Tuhan cari. We see when God wanted to set the people of Israel free, Ketika Tuhan mau membebaskan bangsa Israel, He came to Moses Dia datang kepada Musa. and said, I'm going to send you. Nah, dia berkata, aku akan mengutus engkau, I'm going Musa. to set my people free. Aku akan membebaskan umatku. What was the reaction of Moses? Apakah reaksi Musa? It was not rejoicing that he had been called by God. Dia tidak bersuka cita karena dia dipanggil Tuhan. It was opposition. Tapi saudara berbalik dengan apa yang terjadi. No, Lord, Dia tidak, Tuhan. don't send me. Jangan utus aku. I have every reason not to qualify. Aku punya segala alasan untuk tidak layak. I don't know how to talk. Aku tidak tahu berkata-kata. I stammer. Aku gagap. And the Lord said, but who made the mouth? Tuhan berkata, siapa ciptakan mulut? If I made the mouth, I can make it talk Kalau well. aku ciptakan mulut, aku bisa membuat engkau berkata-kata. But he still said, oh, no, don't send me. Nggak ada oh Tuhan, tidak, jangan utus aku. And many times we don't realize Banyak kali kita tidak sadar. that is the way we respond to God. Itulah cara kita respon kepada Tuhan. When God zeroes down on us, Ketika Tuhan cari kita orang yang khusus, the natural response of a human being is, saudara, reaksi alami manusia adalah, no. oh tidak. Not me. Tidak saya, bukan saya Tuhan. Not me. Bukan saya. I have every reason not to qualify. Saya punya segala alasan untuk menjadi tidak layak. When he came to Jeremiah, Ketika Tuhan datang kepada Yeremia, said, before you were in your mother's womb, sebelum kau ada dalam kandungan ibumu, I knew you. aku mengenal Before engkau. you were born, Sebelum kau lahir, I chose you. aku memilih engkau. Jeremiah says, oh, no. Yeremia kata, oh tidak. I'm too young. Aku terlalu muda. That's how we respond to God. Itulah respon kita seringkali kepada Tuhan. Peter gets this miracle of many fish, of a lot of fish. Nah, kita lihat Petrus mengalami mujizat, dia menangkap banyak ikan. And what does he say? Apa dia berkata? Depart from me. Enyalah daripadaku. Jesus says, no, Yesus berkata, tidak. I want you. Aku mau engkau. I'm going to make you a fisher of men. Aku akan menjadikan engkau penjala manusia. Turn to your neighbor and say, Lihat orang di kiri kanan Anda. don't turn him down. Jangan kecewakan dia. God is looking for priests Tuhan mencari imam who will stand at the altar. yang akan berdiri di atas mezbah. And without realizing it, most of us are saying to him, not me. Tanpa kita sadari, kita berkata kepada Tuhan, oh bukan aku. Look elsewhere, not me. Bukan aku, cari tempat lain Tuhan. And yet God must find somebody. Tuhan harus mencari seseorang. And I want you to remember, Dan saya mau Anda ingat ini. many are called, Banyak orang dipanggil, but few are chosen. sedikit yang dipilih. Think about the many multitudes that went after Jesus. The multitudes. Oh, ada begitu orang berbondong-bondong datang mengikuti Yesus. They were in thousands. Mereka dalam ribuan orang. At one time he fed 5,000. Suatu saat Yesus memberi makan 5.000 orang. But when it came to the real people he could trust with his work, Waktu saatnya dia bisa datang kepada orang-orang yang betul-betul dia bisa percaya, bisa andalkan. it was just a handful. Hanya sekelompok kecil orang.
And he said to them in the book of Luke, Dia berkata kepada mereka dalam kitab Lukas, it is you Andalah, who have endured with me, to the dan end. engkaulah bersama dengan aku. It is you who have endured with me up to the end. Kalau engkau tekun mengikuti aku sampai akhir. For some reason or other, everybody fell away. Nah, sepertinya semua orang meninggalkan dia. But you Tapi Anda, have endured with me. engkau telah tekun bersama dengan aku. And it was just a handful. Aku sudah mencari. Out of thousands, Antara ribuan orang, he had only a handful. ada beberapa orang saja. No wonder Makanya, multitudes come to churches, ada begitu ribuan orang datang ke gereja. but very few stand at the altar. Ada sebegitu sedikit orang yang mau berdiri di atas mezbah. Are you with me? Apakah saudara sedang mendengarkan saya? Tell your neighbor, don't turn him down. Katakan kiri kanan Anda, jangan kecewakan dia. Now, having made that point, I want to move on. Nah, saya mau maju lagi, saya mau sharing Anda lagi. What is it exactly that God is looking for? Sebetulnya Tuhan tuh cari apa? Let us look at the book of Luke, Kita lihat kitab Lukas. chapter 24, Lukas pasal 24. verse 46 Ayat says, 46 berkata, and he said to them, thus it is written, and thus it was necessary for Christ to suffer and to rise from the dead the third day. katanya kepada mereka, ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. And that repentance and remission of sins should be preached in his name to all nations, beginning at Jerusalem. Dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa mulai dari Yerusalem. And you are the witnesses of these things. Dan Anda adalah saksi. Do you hear that? Apakah saudara mendengar? He said it was necessary Ya perlu that everything written in the book of the Lord segala sesuatu yang tulis dalam kitab Tuhan about me mengenai aku shall be fulfilled. akan digenapi. It was necessary Apakah perlu that Christ would come Yesus datang, and die mati, and rise again. dan bangkit? It was necessary Apakah perlu that after his resurrection, sesudah kebangkitannya, repentance kepertobatan, and forgiveness of sins pengampunan dosa would be preached to akan to all dikhotbah, nations. akan diberitakan di seluruh dunia? Now listen, Tapi dengar, Jesus is telling them, Yesus sedang berkata, this is what the Father wants. ini apa yang Bapa mau. He wanted it that way. Itulah cara yang Bapa mau. He sent me. Dia mengutus aku. He wanted me to die. Dia mau aku mati. He wanted me to rise again, Dia mau saya bangkit kembali to pay the price. untuk membayar harga. I did it. Saya lakukan. Now the Father wants Bagi mereka, repentance to be preached to the nations, supaya pertobatan dikhotbahkan seluruh and dunia. forgiveness to be given to the nations. Nah, pengampunan diberikan kepada bangsa-bangsa. And you Dan Anda are the witnesses. adalah saksi. You Anda, are the ones that he is going to use. Tuhan akan memakai kehidupanmu. And he goes on to add, Dan dia juga berkata, he says, behold, I send the promise of the Father upon you. But tarry ye in the city of Jerusalem until you are endued with power from on high. Verse 49. ayat 49, dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Amen. Amin. Let me hear you say amen. Katakan amin. A bigger one, amen. Kuat lagi, amin. Now pay attention please. What I'm going to touch may border on going out of the boundaries of the normal way you understand the Saudara, word. apa yang saya mau bahagia kepada Anda adalah biasanya dari kebiasaan yang tidak normal. I'm going to talk about the word witness. Nah, saya mau sharing dengan Anda tentang bersaksi. It is a very interesting word, Nah, kata bersaksi ini kata yang sangat menarik, but it is one Jesus used intentionally.
Dan kata ini Tuhan gunakan secara sengaja. And it is one most of us think is used only in the New Testament. Nah, kita berpikir kata bersaksi ini hanya digunakan dalam Alkitab Perjanjian Baru. Because in our understanding, being a witness for Jesus means going and preaching the gospel. Nah, pengertian yang kita punya itu menjadi saksi berarti kita memberitakan Injil Kristus. And since we don't see the gospel being shared in the Old Testament like in the New Nah, Testament, kita tidak melihat seperti Injil diberitakan dalam Perjanjian Lama dibanding dengan Perjanjian Baru. we therefore narrow it down to only sharing the good news about Jesus Jadi Christ. kata kesaksian kita punya pengertian konotasinya adalah kita memberitakan Injil. And I want to share with you today Nah, saya akan membahagikan dengan a Anda broader understanding of the word witness. satu pengertian sangat luas yang dimasukkan dengan bersaksi. Jesus is saying to his apostles, Yesus sudah berkata kepada rasul-rasulnya, you are the witnesses Anda adalah saksi. of these things. Apa yang kau lihat? Now, what does the word witness mean? Apakah yang dimaksudkan dengan bersaksi? Witness means Bersaksi berarti I have the evidence. saya punya bukti. I have the proof. Saya punya bukti. I can prove it. Saya bisa buktikan. I can bring the evidence. Saya bisa membawakan bukti dan And fakta. the word evidence, Kata bukti atau fakta which is used in court, yang digunakan dalam pengadilan, is the same word meaning testimony. kata yang sama yang dengan pengertian kesaksian. I have a testimony to give. Saya punya kesaksian untuk diberikan. I can testify. Saya bisa bersaksi. When we go to court, Ketika engkau pergi ke pengadilan, there are two sides. ada dua bahagian. One side is suing, Satu sebagian di mana mereka the orang. other side is defending. Satu lagi bagian yang mempertahankan. One side is accusing, Seseorang menuduh, the other side is defending. seorang lagi mempertahankan. And the judge says, Nah, dan hakim berkata, I don't know who is right. saya tidak tahu siapa yang benar. To prove your case, Untuk membuktikan perkara Anda, bring your witness. bawa saksimu. Do you have witnesses? Apakah engkau punya saksi? Do you have someone with evidence? Apakah engkau punya seseorang dengan bukti? Do you have someone with proof? Apakah engkau punya seseorang dengan Do bukti? you have someone to testify? Apakah engkau punya seorang bersaksi? Bring them. Bawa orang itu. And on the power of their testimony, Karena kuasa dari kesaksian mereka, on the power of their proof, dan dari kuasa daripada bukti on the itu, power of their evidence, bukti daripada kuasa dari bukti itu, we shall decide the case. kita akan putuskan pengadilan itu. Is anybody with me? Apakah siapa bersama saya mengerti? Let me hear your amen. Katakan amin. Amen. Amin. So Jesus is saying, Yesus sedang berkata, my Father Bapakku has a case punya case, punya to prove. punya kasus untuk My membuktikan. Father has a case, Bapakku punya kasus untuk membuktikan, and He needs you. dan dia membutuhkan Anda. You are His witness. Engkaulah kesaksiannya. You are the one with the evidence. Engkaulah orang punya bukti. You are the one with the proof. Engkau orang punya bukti. He needs you in court. Dia perlukan Anda di pengadilan. He needs you before all the parties. Dia perlukan Anda di bagi pihak semua orang. Now listen. Dengar. In Acts chapter 1 verse 8, Kisah para Rasul 1 ayat 8, Jesus says to the apostles, Yesus berkata kepada the rasul-rasul, same apostles, rasul-rasul yang sama, He says, you will receive power engkau akan terima kuasa when the Holy Spirit comes upon ketika you. Roh Kudus turun ke atasmu, Then you will be my dan witnesses engkau akan menjadi saksiku in Jerusalem, di Yerusalem, in di Judea, Yudea, in Samaria, di Samaria, and to the ends of the earth. sampai ke ujung bumi. This is not a light thing. Ini bukan sesuatu yang biasa-biasa. He's repeating it. Dia sudah ulangi. And incidentally, Nah, secara sengaja, every time he talks about witnesses, setiap kali Yesus berkata tentang kesaksian, he talks about the power of the dia Holy berbicara Spirit. tentang kuasa Roh Kudus. He talks about the power of the Holy Dia Spirit. berbicara tentang kuasa Roh Kudus. It's like you need the power. Dia berkata engkau perlukan You need the Holy kuasa. Spirit Engkau perlukan Roh Kudus to be able to be good witnesses. untuk menjadi kesaksian yang baik. Remember I said, Sudah ingat apa saya katakan? God does not look just for anybody. Tuhan tidak terdesak untuk orang. He's looking at
for that person with the right qualities. Tuhan mencari seseorang dengan kualitas yang tertentu. And He's making it clear here. Nah, Tuhan sudah memperjelaskan di If sini. you are going to be my witness, Kalau engkau mau menjadi saksiku, you have to be filled with the power of the Holy Spirit. engkau harus dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus. I am going to send the Spirit to you. Aku akan kirim Rohku kepadamu. Please don't go out before you receive Him. Jangan keluar sebelum Anda menerima. Wait Tunggu until you are endued with power. sampai engkau dipenuhi dengan kuasa. Why? Kenapa? Because being a witness Menjadi saksi is confrontational. itu saudara-saudara sedang menghadapi konfrontasi. Being a witness Menjadi saksi, is standing in court and say, sudah berdiri di pengadilan berkata, I can prove it. aku bisa buktikan. I can prove it. Aku bisa buktikan. And your adversary says, Dan orang yang menentang Anda berkata, no, you can't. kamu tidak bisa. And you say, I can. Nah, saudara berkata, aku bisa. I have the proof. Aku punya bukti. He says, no, you don't. Dan mereka berkata, tidak, kamu tidak. There is intimidation. Saudara, kita merasa terancam, diancam. Tell your neighbor, Katakan kepada orang di kiri kanan Anda, there is intimidation. ada banyak orang terintimidasi. It's part of the deal. Nah, saudara, daripada satu kasus, If you are going to be a witness, kalau engkau mau menjadi saksi, you need to settle it in your mind. saudara perlu punya rasa aman dalam dirimu. Intimidation is your lot. Saudara, intimidasi bisa jadi tuanmu. Is intimidation scary? Apakah rasa intimidasi terancam itu ketakutan? Takut? Is it scary? Apakah sudah bisa takut? Tell your neighbor, it's going to be scary. Katakan orang kiri kananmu sangat menakutkan. Okay? Can anybody go to war without counting the cost of going to war? Apakah bisa seseorang pergi berperang tanpa memikirkan akibatnya? If you count the cost Kalau saudara pikir and akibatnya, you know it's coming, nah sudah tahu when akan datang, it comes, ketika datang you akibatnya, say, okay, here we go. saudara kata, oke. You don't quit. Saudara tidak putus asa. You know, okay, this is it. Saudara tahu inilah waktunya, saudara akan maju. So intimidation is coming your way. Nah, saudara, intimidasi akan datang di And perjalananmu. intimidation is scary. Dan kalau waktu seseorang diintimidasi, ada rasa takut. It's going to feel risky. Saudara akan merasa ada satu risiko yang sangat tinggi. Tell your neighbor, Katakan kepada kiri kananmu, it's going to feel risky. saudara akan merasakan risiko itu. Oh, come on, help me preach. Come on, help me preach. Saudara, Tell your tolong saya neighbor, khotbah. Katakan kiri kananmu, neighbor, jiran, it is going to feel risky. Anda akan merasa ada risiko. Yes, it is. Ya, betul. Sign up for it. Nah, saudara daftarlah. Then when it feels risky, you don't flee. Ketika saudara ada dalam risiko, saudara jangan lari. Who is a witness for God? Siapakah saksi itu buat Tuhan? It's a person who stands Seseorang yang berdiri in the court of the world di tengah-tengah pengadilan dunia and ini says, dan berkata, I know him. aku mengenal dia. I know his power. Aku tahu kuasanya. I know his dependability. Aku tahu I know ketergantungan. truth. Aku tahu kebenaran. And I stand here to prove it. Aku berdiri di sini untuk membuktikan. Do you remember Saudara ingat when Jesus was in the court of Pontius Pilate? waktu Yesus ada dalam pengadilan diadili dengan Pontius Pilatus. He was being tried Yesus diadili at the intimidation of death, pada saat di mana dia terintimidasi at untuk the dibunuh. risk of death. Nah, risiko mau dibunuh. And at one moment, Pontius Pilate said to him, Suatu saat Pontius Pilatus berkata, are you a king? apakah engkau raja? Because people said, he says he's the king of the Jews. Karena orang berkata dia adalah raja orang Yahudi. Pontius Pilate said, what? Pontius Pilatus berkata, apa? Mister, Siapa? are you a king? Dia berkata, apakah engkau raja? Jesus said, Yesus berkata, you have spoken. engkau telah perkatakan.
For this purpose, Untuk tujuan inilah I was born aku dilahirkan to bear witness menjadi saksi to the truth. kepada kebenaran. Come on, give glory to God. Says, I am here Aku ada di sini to bear witness menjadi saksi to the truth. untuk kebenaran itu. Now, what was the truth? Apakah kebenaran itu? Some of us think being a witness means preaching. Kita berpikir kita menjadi saksi berarti kita sedang khotbah. He was not preaching at that moment. Yesus bukan berkhotbah pada waktu itu. He was standing. Yesus sedang berdiri. Say with me, standing. Katakan berdiri. Bible says, and I looked for a man among them. I looked for a man among them So, aku sudah mencari seseorang di tengah-tengah mereka who would stand yang in the akan gap. berdiri di tengah-tengah. Oh, he was standing, Apa yang Yesus lakukan? Dia sedang berdiri, not fleeing, bukan lari, not complaining, bukan mengeluh, not murmuring, bukan menggerutu, standing. berdiri. He says, I am born for this very moment. Aku dilahirkan untuk saat-saat seperti ini. Let truth be reflected from me. Biarlah kebenaran itu dinyatakan. Now I want to show you Saya mau memperlihatkan Anda how the evidence came. bagaimana bukti itu datang. The evidence came Bukti itu datang when he was hanging on that tree waktu Yesus ada digantung di pohon, di salib. and the sun stopped shining. Nah, matahari mulai berhenti bersinar. Darkness filled the earth. Kegelapan meliputi There was an bumi. earthquake. Ada satu gempa bumi The entire terjadi earth shook. dan membuat orang terkejut, saudara. Graves opened. Saudara, kuburan buka. The dead came to life. Orang mati mulai bangkit. And everybody was shaking. Setiap orang sedang gemetar. Do you remember the Roman centurion said? Saudara, tentara Roma berkata, Surely pasti this was the Son of God. dia adalah anak Allah. What is that? Come on, give glory to God. Berikan kemuliaan kepada Tuhan. In court, Di pengadilan, you bring the evidence engkau membawa bukti. and people say, Orang berkata, sure, pasti that is the truth. itulah kebenarannya. And the centurion says, surely. Nah, orang Romawi ini berkata, pasti Whoa, this was the Son of God. inilah anak Allah. And Bible says everybody left. Nah, setiap orang pergi. They all left shaken. Mereka pergi takut gemetar. And there he hung, Dan Yesus disalibkan. a witness Yesus adalah saksi. that God lives. Tuhan hidup. Now. Sekarang, saudara. Some of us are being confused right now. Mungkin ada sebagian orang mulai bingung. Brother, what do you mean by being a witness? Apa yang Anda maksudkan dengan menjadi saksi? The picture of Jesus Gambaran Yesus at that moment pada waktu itu does not look like victory. kelihatannya bukan satu kemenangan. It looks like defeat. Kelihatannya satu kekalahan. He's finished. Dia sudah selesai, tidak habis. He's finished. Sudah habis, sudah selesai. But you and I, Saudara dan with saya, hindsight, now we know it was not defeat. kita tahu itu bukan satu kekalahan. It was victory. Itu adalah satu kemenangan. That is why today, Makanya hari ini, all over the world, di seluruh dunia, the cross salib is the sign of Christianity. ada tanda kekristenan, A sign of victory. tanda kemenangan. Because on the cross, Karena salib, the Bible says, Alkitab berkata, He rendered all principalities and powers naked. dia melucuti setiap pemerintah, penguasa di udara. He stripped them of all their power. Dia melucuti setiap kekuasaan He dan took roh jahat. all of them into Himself. Dia menanggungnya, All the sins of the world, dosa seluruh dunia. He took them into Himself. Dia menanggungnya. Every curse, Setiap kutuk, He took it into dia Himself. menanggung pada dirinya. Every disease, Setiap sakit penyakit, He took it into dia Himself. menanggungnya. The question is, Pertanyaannya adalah, did He actively take the sins? apakah secara aktif nyata dia ambil semuanya? No. Tidak. He simply stood. He
He simply stood. Dia berdiri, The Father Bapa put the sins upon him. meletakkan The sins. dosa. Bapa itu letak dosa. The Bible says, Alkitab berkata, he who knew no sin dia yang tidak mengenal dosa was made sin, dijadikan pendosa that we may become the righteousness of God. supaya kita dibenarkan dalam Tuhan. It is the Father who made him. Bapa yang ciptakan Sin. dia dosa. When you are a witness, Ketika kamu menjadi saksi, you don't fight your battles. saudara tidak lawan peperangan Anda. You simply stand Engkau berdiri and give your testimony. dan memberi kesaksian. And you trust the Father. Dan kau percaya kepada Tuhan. And you trust the Father. Dan kau percaya kepada Bapa. And when the Father came down Ketika Bapa datang after 3 days sesudah 3 hari, and raised him dia up from the membangkitkannya dari dead, orang mati. remember all the sins of the world were inside of him. Setiap dosa dunia yang ada dalam dirinya, All the sicknesses of the world were inside of him. setiap kesakitan dunia ada dalam All the dirinya, curses of the world were inside of him. setiap kutu dunia yang ada dalam And the dirinya, power of death was inside of him. kuasa maut ada dalam dirinya. So when the Father raised him up from the dead, Ketika Bapa mengangkat dia dari mati, all of them were defeated. semuanya dikalahkan, All of them disappeared. semuanya lenyap. And we were set free. Kita dibebaskan, We are healed by his stripes. kita disembuhkan oleh We are darahnya, cleansed by his blood. kita disucikan oleh darah Not Yesus. by power, nor by might. Bukan dengan kuasa, bukan dengan keperkasaan, Not by anything he did. bukan karena apa yang dia lakukan. He simply gave his life. Dia memberikan hidupnya. He simply said, take it, Lord. Take Dia, it, dia ambil Father. hidupnya, kata Bapa, ambil, lakukan. I put my life in your hands. Aku letakkan hidupku di atas tanganmu. That's what it means to be a witness. Itu yang dimaksudkan dengan menjadi You say to the saksi. Father, Dia berkata, Bapa, I put my life in your hands. aku meletak hidupku di atas tanganmu. Let your will be done. Biarlah kehendakmu saja yang jadi. That is all he asks. Itu saja yang dia minta. That is all he requires. Itu saja dia tuntut dari kita. And many people will say to him, Banyak orang akan berkata, not me. bukan saya. Don't look at me. Jangan lihat saya, Look somewhere else. lihat tempat lain. Because we are not willing Karena kita tidak sanggup, to tidak put mau. our lives in his hands. Kita tidak mau meletakkan hidup kita di atas We tangannya are Tuhan. here, Kita ada di sini. seated like good people who want to hear the word of God. Kita adalah seperti orang-orang yang baik duduk mendengar firman Tuhan. But most of us, the word of God is like a beautiful song. The word of God. Nah, firman Tuhan itu seperti lagu yang indah. We hear it, Kita dengar, we love it, kita suka, but we are not willing to do it. tapi kita tidak mau lakukan. Simple as it may sound. Sama seperti kedengarannya sangat mudah. We love to talk about the altar, Kita suka bicara tentang mesbah. but come to stand at the altar. Ketika berdiri di atas mesbah, Many of us will be in the same place we are in next year nah at this time. mungkin ada sebagian saudara akan ada di tempat yang sama tahun depan, waktu yang Why? sama. Kenapa? Because we cannot say the simple words. Karena kita tidak bisa katakan kata-kata yang sederhana. In your hands I put my life. Di dalam tanganmu aku menyerahkan hidupku. Let your will be done. Biar kehendakmu jadi. Praise the name of the living God. Puji nama Tuhan. Now I want to explain something. I believe you have not yet seen the point I want to make. Nah, saya percaya mungkin saudara belum mengerti apa yang saya mau jelaskan kepada Anda. Very quickly, Dengan cepat sekali, I want to bring to you the court of the universe. nah saya akan membawa pengadilan dunia ini. There is a court of the Ada universe. satu pengadilan di dunia And ini. in this court there are two players. Dalam pengadilan ini ada dua pemain. One is called God the Creator. Satu dipanggil Tuhan Pencipta. One is called Satan the devil. Nah, satu lagi setan iblis itu. God has got his angels. Tuhan punya The malaikatnya. devil has got his fallen angels. Sudah malaikat iblis juga punya malaikat-malaikat yang But jatuh. God has got all other creatures. Tuhan punya segala penciptaannya. But he has chosen Dia telah memilih that of all those creatures, di antara banyak ciptaannya, he is going to use one creature dia akan gunakan satu manusia as his witness. sebagai saksinya. And that creature is called man.
Nah, dan ciptaannya itu adalah manusia. He is going to be his witness. Nah, mereka akan menjadi saksi. Now, if you need a witness, Kalau saudara perlu saksi, it's because you have a case. karena saudara punya kasus. What is the case? Apakah kasusmu? This is the case. Inilah kasusmu. God is the maker of all the earth and the heavens. Saudara, Tuhan adalah pencipta dari segala isi dan He segala made macam. everything according to his will. Tuhan ciptakan segala satu sesuai dengan kehendaknya. His will is the source of life. Nah, saudara, kehendak Tuhan adalah sumber kehidupan. Everything he made is good. Segala sesuatu yang Tuhan ciptakan itu baik. That's what the Bible says. Itu kata Alkitab. Behold, it was good. Sesungguhnya baik. In his will is life. Dalam kehendaknya ada kehidupan. In his will is life. Dalam kehidupannya, dalam kehendaknya ada kehidupan. And his light. Dan ada terang. And his blessing. Ada keberkat Tuhan. And his happiness. Ada sukacita. And his fulfillment. Ada kesungguhan. And his meaning of life. Ada arti kehidupan. It is in his will. Dalam kehendaknya. Everything comes together. Semuanya datang saudara. It is in his will. Dalam kehendak Tuhan. Perfection is achieved. Sudah kesempurnaan dicapai. However, Bagaimana dengan itu? long ago, Beberapa tahun lalu, there was rebellion in heaven. beberapa waktu lalu ada pemberontakan And di surga. Satan said, Nah, setan berkata, it is not good. tidak baik. God says it is good. Tuhan berkata itu baik. But I say it's not good. Dan setan berkata tidak baik. For me to stand before him, Untuk berdiri di hadapanmu, it's not good. tidak baik. I'm going to take my seat Aku mau mengambil takhtaku, and put it above the throne of God. mau diletakkan di atas taktanya I Tuhan. want to sit above the stars of heaven. Aku mau duduk di atas I want bintang-bintang. to judge the assembly of heaven. Aku mau menghakimi daripada kelompok orang yang ada di surga. I want to be like the Most High. Aku mau duduk di tempat yang paling tinggi. And he convinced 1/3 of all the angels. 1/3 dari malaikatnya dia mulai meyakinkan And they mereka. believed him. Mereka percaya kepada And dia. they followed him. Mereka mengikuti dia. They even put up a fight Mereka mau pertaruhkan for Satan. untuk setan. Do you think that is a case? Sudah pikir itu satu kasus? Is there a case between God and Satan? Apakah ada satu kasus antara Tuhan dengan iblis? What is the case? Apakah kasus itu? God says, I am the Lord. Tuhan berkata, aku adalah Tuhan. Besides me, there is no other. Selain aku tidak ada Allah yang lain. Satan says, Iblis berkata, I am the Lord. akulah Tuhan itu. You are not the Kamu Lord. bukan Tuhan. Are you with me? Saudara mengerti? Oh, you're so quiet. Saudara diam sekali. The whole Bible, Seluruh Alkitab, God is making his case. Tuhan sedang melakukan satu kasus. I am the Lord. Akulah Tuhan, kata Tuhan. You shall not do that. Engkau tidak boleh lakukan Why? yang ini. Kenapa? I am the Lord. Karena aku Tuhanmu. Don't you see it all over the Bible? Bukan tidakkah saudara lihat dalam Alkitab? It's all over the Bible. God is making a case. Tuhan sedang buat satu kasus. Tuhan berkata, akulah Tuhanmu. A man shall not have sexual relations with another man. Nah, Tuhan berkata seorang lelaki tidak boleh ada hubungan seks dengan Why? seorang lelaki. Kenapa? I am the Lord. Karena aku Tuhan. And I hate that. Aku benci akan hal itu. But the devil says, oh, come Nah, orang on. berkata, macam mana tidak boleh? It's okay. Nggak apa-apa, tidak apa-apa. If you like it, you can Kalau have it. Anda lebih suka, Anda lakukan. Come on, it's just love. Itu hanya kasih, cinta. That is where the world is. Nah, itulah dunia hari ini. One side says, Satu pihak berkata, the word of God says. firman Tuhan berkata. The other side says, Dan setan berkata, come on, don't bother us with the word of God. jangan hiraukan kami dengan firman Tuhan. We will do as we choose. Kami lakukan apa yang kami suka. That is the case. Itulah kasusnya Tuhan. In the Garden of Eden, Di Taman Eden, Satan came to the woman. setan datang kepada wanita itu. Did God say, Apakah Tuhan you berkata, cannot eat of all these fruits of engkau the tidak bisa garden? makan semua buah-buah di pohon di taman ini? Someone said, no, we can eat. We can eat. Nah, Hawa berkata, oh tidak, kami boleh makan We semua. can eat all the fruits Kami boleh makan semua. except that one.
kecuali yang satu itu. in the middle of the garden. Di tengah-tengah kebun That itu. one we don't even touch. Kami tidak boleh menjamahnya. For the day we touch it, we shall die. Ketika kalau kami jamah, kami akan mati. Satan says, Iblis berkata, you'll not surely die. engkau tidak akan mati. God knows Tuhan tahu. that when you eat it, Kalau engkau makan buah itu, you'll be like him, engkau akan menjadi seperti Tuhan. knowing good and evil. Engkau tahu yang baik dan yang buruk. That is called accusation. Itu yang saya panggil dengan penuduhan. What do they Menuduh. do in a court? Apa yang dilakukan dalam pengadilan? There is an accuser, Ada seorang dituduh, there's a defender. ada yang membela diri. Satan is openly accusing God. Nah, iblis secara terbuka sedang menuduh Tuhan. And God is saying, Dan Tuhan sedang berkata, oh, Adam is my witness. Adam saksiku. He's for me. Dia untuk aku. He will do what I told Dia akan him. lakukan apa yang aku suruh dia lakukan. But Adam and Eve Adam dan Hawa believe the devil. percaya akan iblis. They take the fruit. Mereka mengambil buah. They eat. Mereka makan. Are they still good witnesses? Apakah mereka saksi yang baik? Witnessing is not about preaching. Saudara, bersaksi tidak berarti kita berkhotbah. It's about standing Bersaksi artinya kita in berdiri the right position. pada posisi yang tepat. They ate. They ate. They ate the fruit. Mereka makan buah itu. And when God came, He said, Nah, Tuhan datang dan berkata, have you eaten of the fruit apakah engkau makan buah itu that I spoke, yang aku katakan, commanding you memerintah engkau not to eat? jangan makan? Do you hear where the emphasis is? Sudah lihat penekanannya di mana? I spoke. Aku I katakan, commanded aku you. memerintah engkau. This is not about the fruit. Ini bukan tentang This buah. is about you and me. Ini tentang engkau dan aku. Have you defied me? Apakah engkau telah tidak mendengarkan aku? And I looked for a man. Aku sedang mencari seseorang. What type of man? Orang jenis apa? A man who would do the will of God. Orang yang mau lakukan kehendak Tuhan. A man who will not defy God, Orang yang hidupnya dikuduskan. whatever the cost. Dia akan bayar apapun harganya. Now, maybe you don't yet see it. Let us move on. Nah, saudara, saya akan teruskan lagi. God comes to Moses. Tuhan datang kepada Musa. I have heard the cry of my people. Aku telah mendengar teriakan In Musa, Egypt. umatku di Mesir. I have come to save them. Aku datang untuk menyelamatkan umatku. So I'm sending you. Jadi aku mengutus engkau. Go to Pharaoh Pergi kepada and Firaun. tell him this is what the Lord says. Ini apa Tuhan katakan. Let my people go. Bebaskan umatku. And Moses says, no. Musa berkata, oh tidak. Send somebody else. Kirim orang lain. Not me. Bukan aku. So God works on Moses Nah, Tuhan berkata kepada Musa. until Moses is convinced. Sampai Musa diyakinkan. And Moses says, okay, Lord, okay, Oke Tuhan, aku pergi. I will go. Aku pergi. So God says, okay, now let me tell you something. Nah, Tuhan berkata, Musa, aku memberitahu anda sesuatu. Now, Sekarang, I'm going to make the heart of Pharaoh hardened aku akan mengeraskan hati Firaun. so that he will not let them go. Supaya dia tidak akan membebaskan mereka pergi. What? Apa? Wait a moment. Oh, sejenak. Do you want them out or not? Engkau mau mereka keluar atau tidak? Are you sending me to fail or to succeed? Engkau kira aku untuk gagal atau untuk lulus? God says, no. Tuhan berkata, tidak. I have a case. Aku punya kasus. I'm going to use this situation Aku akan pakai situasi ini to prove my case. untuk membuktikan kasusku. You are my witness. Engkau saksiku. You simply go and stand before Pharaoh. Dan saudara Musa berdiri dengan Firaun. I am going to work miracles. Aku akan lakukan mujizat. I am going to work wonders Aku akan melakukan hal yang luar biasa. so that Supaya the nations may know supaya bangsa-bangsa tahu there is no any other God tidak ada Allah lain but the God of the Hebrews. kecuali Allah orang Ibrani. So that Supaya Egypt may know Mesir tahu there is no any other God tidak ada Allah but the lain God of the Hebrews. kecuali Allah orang Ibrani. So that the Supaya Hebrews may know orang there Ibrani is no tahu any other tidak God ada Allah lain but the God of Israel. kecuali Allah Someone Israel. shout hallelujah. Haleluya.
Are you beginning to see? Saudara mengerti maksud saya? God is looking for witnesses. Tuhan sedang mencari saksi. Not witnesses to speak for Him. Bukan saksi yang akan berbicara He untuk says, dia. I just want you to stand Tuhan berkata, aku mau engkau and berdiri show saja. the world Tunjukkan kepada dunia that you trust me, bahwa engkau percaya that aku. you believe me, Bahwa engkau percaya that dengan aku. you stand in my will, Engkau berdiri dalam kehendakku. whatever the cost. Apapun harganya. The rest, Selanjutnya, let me do. aku lakukan. The rest, Yang selanjutnya, I will do. aku lakukan. One day, Suatu hari, Moses is so discouraged. Musa begitu kecewa. Pharaoh is so stubborn. Firaun begitu keras kepala. And God says, Moses, Tuhan berkata, Musa, this Pharaoh, Firaun ini, I can finish him in one night. aku bisa habiskan dia dalam satu hari. I can do that. Aku bisa lakukan. But I raised him up for this purpose. Aku bangkitkan dia untuk suatu tujuan. To show my glory. Untuk menunjukkan kemuliaanku. Tell your neighbor, Katakan orang di kiri kanan Anda, he raised you up for this purpose. dia membangkitkan engkau untuk tujuan ini. To show his glory. Untuk memperlihatkan kemuliaannya. Don't disappoint him. Jangan kecewakan Tuhan. It is intimidating. Seringkali itu saudara kita merasa It is terintimidasi, risky. terancam. It is risky. Satu risiko yang sangat tinggi. It is scary. Sangat menakutkan. But you simply stand Tapi saudara akan berdiri terus. and say, I believe in you, Lord. Aku berkata, aku percaya Tuhan. You started this, Saudara berkata kepada Tuhan, you are going to finish it. engkau memulakan, engkau akan mengakhiri juga. Amen. Amin. And I am the witness. Akulah saksi. Moses was a witness. Musa hanya saksi. It was not his power. Bukan dengan It kuasanya. was not his words. Bukan dengan pekerjaannya. He simply said, Dia hanya seorang, my God is true. Allahku Allah yang benar. I speak for him. Aku berbicara untuk I Allahku. act for him. Aku bertindak untuk I dia. believe in him. Aku percaya kepada dia. Let his people go. Izinkan umat Tuhan pergi. Until the day God struck the firstborns of Egypt. Pada waktu Tuhan meletakkan tulah di mana anak pertama, anak sulung lahir meninggal. And Pharaoh said, go, go, go. Firaun berkata, oke, pergi, Go. pergi. And when they were going, Ketika mereka pergi, God says to Moses, Tuhan berkata dengan Musa, don't go too fast. jangan pergi terlalu cepat. I still want to show them. Aku masih mau memperlihatkan kepada mereka. Turn back, turn back. Lihat ke belakang, mundur. Come here, come here. Tenang. You keep quiet. Diam. Let them come. Biar mereka datang. I'm going to show them. Aku memperlihatkan mereka. You think God was running away with his people? Apakah Tuhan sedang lari dengan umatnya? No. Tidak. God wants to show them. Tuhan mau memperlihatkan kepada There's no mereka. warrior like me. Tidak ada pahlawan sehebat A aku. God who knows how to make war. Tuhan tahu bagaimana berperang. He said, Egypt, Dia kata, Mesir, come. mari. You want to fight? Engkau melawan? Come. Mari. Let all the nations know Biarkan semua orang tahu. there is no God like the God of Tidak ada Israel. Allah Israel. And he says to Moses, Dan dia berkata kepada Musa, simply stand. berdiri. These Egyptians you are seeing, Orang Mesir yang kau lihat ini, you'll not see them again. engkau tidak akan lihat mereka lagi. Leave it to me. Tenang, serahkan kepada aku. And that was it. Hanya itu saja. Moses looked at them being destroyed. in the Musa Red Sea. melihat mereka bagaimana mereka dihancurkan, dimusnahkan. And Miriam took a tambourine Miriam mengambil rebana, and began to sing, menyanyi, began to dance. menari. And all the women joined her. Mereka bergandeng And they tangan. were saying, Mereka bernyanyi. who is like unto you? Mana ada Allah seperti Allah kita? A God awesome and mighty, Seorang Allah yang dahsyat dan perkasa. who has destroyed the Egyptian and his Yang horses. menghancurkan orang-orang Mesir. Who is like unto you, Lord? Mana ada Allah seperti Allah That is kita? what God wants out of you. Makanya Tuhan mau pakai kita. When you stand Ketika saudara and berdiri, he acts, Tuhan bertindak. then you will sing Dan engkau akan menyanyi. and say, what a mighty God Saudara akan menyanyi. we serve. What a mighty God we serve. Oh, what a mighty God we serve. Angels bow before him, heaven and earth adore him. What a mighty God we serve. What a mighty God, what a mighty God we serve.
Oh, what a mighty God we serve. Angels bow before him, heaven and earth adore him. What a mighty God we serve. Hallelujah. Haleluya. And in that moment, Pada saat itu, the demons will be hiding. iblis mulai sembunyi. The rulers of this world will be hiding. Penguasa dunia ini mulai sembunyi. Now I want to give you another example Saya mau berikan satu contoh lagi. of a witness. Satu tentang kesaksian. A witness. And I want you to know what it means when God says, you will receive power and then you will be my witness. Nah, apa itu? Saya mau Anda mengerti apa yang dimaksudkan Tuhan ketika engkau menerima kuasa, engkau akan menjadi saksiku. This witness is called Job. Nah, kesaksian ini dipanggil Yehowa. Ya. Job. Oh, Job. What? Job. Oh, sorry. Ayub, saudara. Sorry. One day, all heaven gathered. Suatu hari seluruh surga berkumpul. And the devil also appeared. Nah, iblis juga muncul. And the Lord saw the devil. Nah, Tuhan memperlihatkan kepada He iblis, says, hey you, Anda, come. Mari. Where are you coming from? dari mana kau datang? Moving up and down the earth. Saya sedang pergi berputar-putar. Have you seen my servant Job? Pernahkah kau melihat hambaku? Woo! How do you like God to refer to you like that? Saudara, begitu indah sekali kalau Tuhan berkata begitu. Have you seen my servant? Nah, Tuhan berkata dengan iblis, A man "Melihat of hambaku." integrity, Dia punya integritas, blameless, seorang tidak bercacat celah, without any compromise. tidak kompromi. He is mine. Dia milikku. He is milikku. mine. How do you love God to talk about you like that? Nah, saudara, begitu indah sekali kalau Tuhan bicara begitu tentang kita. Says, my daughter. Anakku. Have you seen my daughter? Pernahkah engkau melihat anakku? She's blameless. Dia seorang tidak bercacat She's a celah. woman of integrity. Dia seorang wanita penuh dengan That integritas. is a witness. Itu adalah saksi. God can say to the angels, Tuhan berkata kepada malaikat, behold my daughter. wah, luar biasa anakku. Can say to the demons, Nah, Tuhan berkata kepada iblis, have you seen my daughter? apakah kau melihat anakku? And the devil said, Nah, iblis berkata, does he worship you for nothing? apakah dia menyembah engkau untuk tidak ada apa-apanya? Haven't you given him wealth Bukankah engkau berikan harta kepada and dia children dan berikan anak and kepada dia happiness dan sukacita and security? dan keamanan? Does he worship you for nothing? Apa dia menyembah engkau untuk tidak ada apa-apanya? You have paid him. Engkau telah membayar dia. Take it all away from him Ambil semua daripadanya. and see whether he will not curse you. Lihat apakah dia tidak akan mengutuki engkau? And what does God say? Apa Tuhan berkata? You think so? Apa kau berpikir begitu? Okay, Oke, go. pergi. Take it all away from him Ambil semua daripadanya. and watch him. Dan lihat dia. That is what it means to be a witness. Itu yang dimasukkan dengan menjadi saksi. God trusts you. Tuhan percaya That engkau. whether in fire Dalam api, or in water, dalam air, you will stand for him. engkau akan berdiri buat Tuhan. Whether in defeat, Sekalipun dalam or in kekalahan, victory, dalam kemenangan, you will stand in his engkau akan will. berdiri atas namanya. He can say to the devil, Dia bisa berkata kepada iblis, you cannot change him. engkau tidak bisa mengubah dia. He is my witness. Dia adalah saksiku. He is a testimony Dia adalah kesaksian. telling the universe, Dia sedang melihat God is God. Tuhan adalah Tuhan. And there is no other besides him. Tidak ada Allah lain selain Tuhan His kita. will is life. Nah, kehendak Tuhan adalah kehidupan. His word is life. Nah, firman Tuhan adalah I kehidupan. stand in his word. Aku berdiri atas kebenaran That is firman-Nya. what it means to be a witness. Itu yang dimaksudkan dengan menjadi saksi. And all heaven Seluruh surga watches melihat as the devil goes down. ketika iblis He pergi. destroys the sons of Job. Ketika iblis mulai He menghancurkan destroys the daughters of mulai Job. menghancurkan, membunuh He anak-anaknya destroys the animals. dan binatangnya He destroys the farms. dan kebunnya. He destroys everything. Segala sesuatu milik Ayub. And Job does not understand. Ayub tidak mengerti What is going on? apa sedang terjadi. And then he says, Dan dia berkata, the Lord gave Tuhan yang memberi and the Lord has taken. dan Tuhan telah mengambil. Glory be to his name. Segala kemuliaan bagi nama And Tuhan. the Bible says, Alkitab berkata, and in all of this, Job did not sin against God. dalam segala sesuatu Ayub tidak berdosa terhadap Tuhan. Whoa! Wow. There was another gathering in heaven. Ada satu lagi sukacita di surga. And the devil came.
Dan suatu hari iblis datang And the God says, you, dan Tuhan berkata, Anda, come here. mari sini. Have you seen my servant Job? Apakah kau melihat hambaku Ayub? Now that is where most people today do not understand Nah, God's way hal of working. inilah banyak orang hari ini tidak mengerti. When they go through trials, Ketika mereka mengalami pencobaan, God does not love me. Tuhan tidak mengasihi aku. God does not hear prayer. Tuhan tidak mendengar doaku. Why is he allowing all of this Kenapa on dia me? mengizinkan aku terjadi ini? But the Bible says in the book of 1 Thessalonians, 1 Tesalonika Alkitab berkata, chapter 5, verse 16, bab 5 ayat 16, thank God in everything, dalam segala suatu ucaplah syukur. because that is his will for you in Christ Jesus. Karena itu adalah kehendak Tuhan buat Anda dalam Kristus Yesus. The Bible says in the book of Romans chapter 8, Roma pasal 8 berkata, it says verse 28, ayat 28, but for those who love God bagi mereka yang mengasihi Tuhan and are called according to his dan telah panggil purposes, sesuai dengan kehendaknya, all things work together for segala sesuatu good. bekerja untuk kebaikan mereka. When you know that, Ketika engkau tahu itu, whether you pass through fire walaupun engkau melewati or api, through water, air, you'll fear no evil. engkau tidak akan takut For kejahatan. in the darkest of the nights, Sekalipun dalam lembah you kekelaman, can say, engkau bisa the berkata, Lord is my shepherd. Tuhan Allah gembalaku, I shall not want. aku tidak akan takut. Someone say amen to God. Katakan amin. And in the darkest of hours, Sekalipun dalam kegelapan sekalipun, you know the Bible says, Alkitab berkata, we walk where angels fear to tread. saudara, kita jalan di mana iblis, malaikat ketakutan dengan kita. There are places that the Lord will say, go, go. Ada tempat-tempat di mana Tuhan berkata kepada kita, jalan. And our eyes don't see, Mata kita tidak lihat, but the angels see. tapi malaikat melihat. They see the traps of the enemy. Sudah lihat jerat iblis. They see the grotesque demons waiting for you. Ada satu iblis yang mengerikan yang menantikan Anda. But because you hear the word of God, Karena engkau mendengar firman Tuhan, you walk. engkau berjalan. And the angels are screaming, Dan sudah malaikat sedang berteriak, no, Jangan. don't go. jangan pergi. But God says, go. Tuhan berkata, pergi. No weapon formed against you shall prosper. Tidak ada satu pun senjata iblis yang akan gagal. Tidak akan bisa Hallelujah. menembus Anda. And you walk through the valley of death. Sekalipun kau jalan dalam lembah kekelaman, And the angels say, malaikat berkata, wah, what kind of power is this? itu kuasa apakah itu? And they bow down and worship the Almighty God. Mereka sujud menyembah Allah yang Maha Kudus. You deserve the glory. Engkau layak terima pujian. Hallelujah. Haleluya. Because they see the power of God Karena mereka melihat kuasa Tuhan working in a weak vessel called man. dalam kehidupan orang. And all God wants, Apa yang Tuhan cari? I looked for a man Aku mencari seseorang who would stand before me. yang akan berdiri bagiku. I looked for a man, Aku mencari orang, but I found none. tapi aku tidak menemukannya. The God who can shake nations Tuhan yang bisa goncangkan bangsa-bangsa. is saying, I'm looking for a woman or a man Tuhan berkata, aku mencari seorang lelaki who atau will seorang wanita stand yang berdiri and allow me to show my power dan in his mengizinkan aku nation. memperlihatkan kuasaku. Hallelujah. Haleluya. Praise the name of the Lord. Terpujilah nama Tuhan. Let me just finish with this one. Izinkan saya selesaikan dengan yang satu ini. And the Israelites were in Babylon. Ketika bangsa Israel ada di Babylon, They were exiles. mereka dalam pembuangan. They were slaves. Mereka lah hamba. They were disadvantaged. Mereka punya banyak kekurangan. They had no power. Mereka tidak punya kuasa. They had no rights. Mereka tidak ada hak. They had nothing. Mereka tidak punya apa-apa. They were at the mercy of the Babylonians. Mereka bukan dalam belas kasihan orang Babylon. And Nebuchadnezzar said, Nebukadnezar berkata, find me among those Hebrews, nah cari di antara orang-orang Ibrani yang ada, young men who are royals, nah saudara, orang-orang muda yang taat dan setia, who are handsome, yang kacak, who are full of wisdom, yang penuh dengan hikmat, who are quick to learn, nah cepat untuk belajar. and put them aside. Nah pisahkan mereka. Teach them the mysteries of Babylon. Nah ajar mereka tentang pelajaran misteri daripada Babylon. Give them food from my table. Berikan
makanan dari mejaku. and wine from my Nah, cellars. dan arak daripada hamba-hambaku nih. Change them into magicians. Jadikan mereka seperti tukang sulap, magician. That's what the world says. Nah, itu yang dunia sedang katakan That's hari-hari ini. what the powerful of this world say. Itulah kuasa daripada dunia yang sedang berkata. They are nothing. Mereka itu tidak ada apa-apanya. They are weak. Mereka lemah. They are poor. Mereka miskin. They have no rights. Mereka tidak punya They have nasib. no voice. Mereka tidak ada suara. They have nothing to do. Mereka tidak punya apa-apa. They can't stand up against this. Mereka tidak bisa berdiri terhadap aku. Take them. Ambil mereka. Bring them into our ways. Bawa mereka mengikut jalan-jalan Teach kami. them our things. Ajar cara kami. They are at our mercy. Mereka ada berdiri atas belas kasihan kami. And Daniel said, Dan Daniel berkata, Aku will not defile myself Aku tidak akan pernah menajiskan diriku with the things of Babylon. daripada hal-hal di Babylon. Why? Kenapa? He knew the will of God. Dia tahu kehendak Tuhan. He says, I will not defile myself. Aku tidak akan sekali-kali menajiskan diriku. And his friends, Nah, teman-temannya, 3 of them, 3 orang, they say, we will not defile ourselves. mereka berkata, kami tidak akan pernah menajiskan We will diri not kami. eat that food. Kami tidak akan makan We will makanan not itu. drink that wine. Kami tidak akan minum arak itu. We'll trust our God. Kami percaya Tuhan kami. And the eunuch said to them, Nah, saudara, orang Inuk ini berkata, why do you want the king to kill me? kenapa engkau mau raja membunuh aku? When he sees you looking bad and the other young men are looking good. Nah, ketika dia melihat Anda, kondisi Anda sangat teruk dan kondisi anak-anak muda lain kelihatan lebih They bagus. say, try us. Coba kami, Give us beans only. berikan kami kacang saja. Give us vegetables. Kasih kami sayur. And after 10 days, Sesudah 10 hari, look at us. lihat kami. Do you think they were doing anything to preserve their bodies? Were they doing anything to fight for their bodies? Apakah saudara pikir mereka sedang lakukan sesuatu untuk menjaga tubuh mereka? They trusted him Mereka percaya Tuhan. who began a good work, Dia telah memulakan pekerjaan baik. that he will finish it. Dia akan selesaikan. The Bible says, Alkitab berkata, he who called you is faithful. Tuhan yang memanggil kita adalah setia. He will work. Dia akan bekerja. Come on, tell your neighbor. Katakan pada orang di He kiri who kananmu, called us is faithful. dia yang telah memanggil Anda adalah setia. He will work. Dia akan bekerja buat kita. Amen. Amin. And after 10 days, Sesudah 10 hari, they looked better than all the others nah, who were eating rich food. mereka ini kelihatan lebih bagus daripada yang lain. They were witnesses Mereka adalah saksi. that those who trust in the Lord Mereka yang percaya kepada Tuhan. are like Mount Zion. Mereka seperti adalah bukit Sion. And the eunuch said, okay. Dan penjaga ini berkata, oke. After 3 years, Sesudah 3 tahun, they stand before mereka Nebuchadnezzar. berdiri di atas depan They were Nebuchadnezzar. 10 times wiser than all the wise men in Alkitab Babylon. mencatat mereka 10 kali lebih cerdas daripada setiap anak. Is it because they studied much more? Apakah karena mereka baca lebih banyak? The fear of God Takut akan Tuhan is the beginning of wisdom. awal daripada hikmat. They trusted God. Mereka percaya Tuhan. They stood in their rightful positions. Mereka berdiri atas posisi mereka yang benar. Then came Dan raja, the test. Nebuchadnezzar makes a golden image. nah dia sekarang membuat satu patung dari emas. Says everybody must bow and worship. Setiap orang harus tunduk dan tunduk kepada patung emas ini. And these 3 boys said to Nah, Nebuchadnezzar, 3 orang anak muda ini berkata kepada Nebuchadnezzar, oh, long live, O king. Tuhan, raja kami hidup lama. Hiduplah raja kami. But let it be known to you Biarlah engkau mengetahui, that we will not bow down to thy kami God. tidak akan tunduk kepada patung emas ini. Because our God does not permit that. Karena Tuhan kami tidak mengizinkan. And if you throw us into the fire, Sekalipun kau buang kami dan lautan our api, God is able to save us. Tuhan sanggup menyelamatkan But kami. even if he does not, Sekalipun dia tidak, let it be established. biarlah engkau mengetahui, We will never bow down to that image. kami tidak akan sekali-kali menyembah kepada patung Why? emas itu. Kenapa? It's idolatry. Karena itu bicara tentang perjinahan. We only worship one God. Karena kita hanya menyembah satu Allah. Now, Nah sekarang, whether they are burnt or they are not burnt, sekalipun baik ataupun tidak baik, they have already brought a witness. mereka menjadi saksi. When we talk about witness, Kalau kita bicara tentang it saksi, does not always end the way we think.
Kita tidak berpikir cara seperti apa yang kita pikirkan. You know the book of Hebrews chapter 11? Ibrani pasal 11, Some of them were eaten by lions. mereka dimakan oleh singa. Some of them were able to close the mouths of lions. Ada sebagian dapat membungkam mulut singa. Some of them were sewn into two and they're killed. Ada sebagian di badannya dirobek menjadi dua. Others received their death. They are dead. They are living from the dead. Nah, ada sebagian hidup dari kematian. God can use anything. Tuhan bisa pakai macam-macam He cara. used death with his son Jesus Christ. Dia pakai kematian untuk anaknya Tuhan Yesus. And the world says, surely this was the son of the living God. Dan dia kata, engkau lah anak yang Tuhan yang hidup. With Lazarus, he Dengan Lazarus, raised him up to life. dia bangkitkan Lazarus dari kematiannya. And people said, surely this is the son of God. Dan mereka berkata, tentulah ini anak Allah. God can use whatever he wants. Tuhan bisa pakai macam-macam cara. All he wants is you to stand and say, Dan Tuhan mencari hal yang engkau berkata, I know the will of God. aku mengetahui kebenaran I will do kehendak the Tuhan. will of God. Aku akan melakukan The rest- kehendak Tuhan. God will take care of me. Selanjutnya Tuhan akan jaga. Daniel, he said, no one should pray. Tidak ada orang harus berdoa. And Daniel says, no, I know the will of God. Daniel berkata, aku tahu kehendak Tuhan. I will pray. Aku akan berdoa. I'll pray several times a day. Aku akan berdoa beberapa hari, Why? satu hari. Kenapa? It is the will of God. Karena itu kehendak Tuhan. And they took him. Mereka mengambil They dia. threw him into the lion's Mereka den. buang dalam gua singa. But the king who threw him in the lion's den Raja yang buang dia dalam gua singa could not sleep. tidak bisa tidur. He was awake all night Dia terjaga sepanjang malam praying to Berdoa. whatever God. kepada Tuhannya dia. And in the morning, Pada pagi he hari goes to the den. dia lihat kepada gua singa. Says, Daniel, Dia berkata, Daniel, was your God able to save apakah you? Tuhanmu bisa selamatkan engkau? Daniel says, yes, my Lord. Daniel berkata, iya Tuanku, I am alive. aku hidup. My God is able. Tuhan sanggup selamatkan aku. Someone say amen. Katakan amin. He was a witness. Dialah saksi. A witness. Saksi. Not by words, Bukan dengan kata-kata. by stand. Tapi ketika dia berdiri, I know the will of God. aku tahu kehendak I Tuhan. will do the will of Aku akan God. melakukan kehendak Tuhan. James chapter 4 verse 17 Yakobus says, 4 ayat 15 berkata, he who knows what is good to do dia tahu apa yang baik untuk dia lakukan. and does not do it, Bukan hanya lakukan, that is sin unto him. itu dosa. Kalau dia tahu tidak lakukan, itu dosa. One day, Suatu hari, the king was having a party raja adakan satu pesta. and he brought the cups and plates from the Jerusalem Dia membawa piring dan pinggan dari Yerusalem. and they were eating and drinking. Mereka sedang minum, sedang makan. And suddenly a hand appeared and began to write on the wall. Ada satu tangan tiba-tiba muncul, mulai tulis di dinding. A hand without a body. Sesuatu tangan tanpa Everybody tubuh. was scared. Begitu semua orang The ketakutan. Bible says the king's legs were about to give way. Nah saudara, kaki raja mulai gemetar ketakutan. And he said, who can interpret that for me? Nah raja bertanya, siapa dapat terjemahkan tulisan I'll itu? give him half of my kingdom. Aku akan memberikan setengah daripada kerajaanku. But nobody could interpret it. Tidak ada orang bisa terjemahkan. Then his wife came. Istrinya datang. There is a man Ada orang in this kingdom dalam kerajaan ini. in whom the Spirit of God live. Nah, di mana roh Tuhan tinggal di dalam orang itu. Call him. Panggil dia. He will do it for you. Dia akan lakukan untuk Anda. That is testimony. Itulah kesaksian. That's a witness. Itulah kesaksian. When you are not there Ketika saudara tidak ada. and the non-believers can say, Ketika orang tidak percaya melihat. there is a man Ada orang who has the answer for this nation. punya jawaban buat bangsa ini. Call him. Panggil dia. And they will come for you. Dia akan datang buat Anda. They will get you from wherever you are. Dia akan datang panggil Anda dimanapun Bring Anda you to berada. the courts of the rulers. Dia membawa Anda kepada ke pengadilan. Say, please tell us. Tolong kasih tahu kami. Please tell us. Beritahu kami. That is what it means to be a witness. Itu yang dimaksudkan dengan menjadi saksi. Jesus said, Yesus berkata, you will receive power engkau akan menerima kuasa when the Holy Spirit comes upon ketika you. Roh Kudus turun ke Then you atasmu. will be my Engkau akan menjadi witnesses saksiku in Jerusalem, di Yerusalem, in Judea, di Judea, in Samaria, di Samaria, to the ends of the sampai earth. ke ujung bumi. It's the same as saying,
Hari yang you will sama, receive power. engkau akan menerima kuasa. When the Spirit of the Lord comes Ketika upon roh you, Tuhan turun ke atasmu, then you'll be my witnesses engkau akan menjadi saksiku. in Malaysia, Di Malaysia, in India, di India, in Philippines, di Philippines, in Singapore, di Singapura, in Australia. di Australia. When you stand Ketika kau in berdiri the will of dalam God kehendak Tuhan, and let Him be God. dan biarkan Tuhan menjadi Tuhan. Someone say amen to the Lord. Katakan amin. Hallelujah. Amen. Now we shall start from there in our next session tomorrow. Nah, dalam sesi kita yang selanjutnya besok, But now, sekarang, I quoted to you James chapter 4 verse 17. saya beritahu Anda tentang Yohanes 4 ayat 17. It says, Dia kata, he who knows what is good to do dia yang tahu apa yang baik untuk dilakukan, and does not do it, tidak lakukan, that is sin itu dosa unto him. kepada Tuhan. I want to ask us a question today. Nah, saya mau tanya Anda satu pertanyaan. Are you in sin? Apakah Anda dalam dosa? Are you in sin? Oke. Apakah sudah dalam dosa? He who knows what is good to do Bagi mereka, dia yang tahu apa yang patut dilakukan, but does not do it, tapi tidak lakukan, that is sin. itu dosa. God is looking for a man. Tuhan sedang mencari God is seseorang. looking for a woman. Tuhan sedang mencari seorang wanita. Are you in sin? Apakah saudara dalam dosa? Because if we sin, Kalau kita dosa, if we confess our sins, kalau kita mengaku dosa kita, He's faithful to forgive us. Tuhan itu setia dan adil untuk mengampuni dosa And He kita. will cleanse us with the blood of Jesus. Dan dia menyucikan kita dengan darahnya. But Tapi repentance means pertobatan berarti I will not go back. aku tidak akan ulangi lagi. I will make you my Lord. Aku akan menjadikan engkau Tuhanku. Let your will be done. Biarlah kehendakmu terjadi. Tonight I want us to finish on that note. Nah, hari ini saya mau Anda selesaikan dengan hal ini. Can you say to the Lord, Apakah engkau bisa berkata kepada Tuhan, like Jesus said, seperti Yesus berkata, in your hands dalam tanganmu I put my life. aku meletakkan hidupku. Let your will be done. Biarlah kehendakmu saja yang jadi. Whatever you require of me, Apapun kau minta daripadaku, I will go. aku akan lakukan. If God says, whom shall I send? Kalau Tuhan berkata, siapa akan kuutus? Say, here I am, Lord. Ini aku Tuhan, Send me. utuslah aku. Whatever you want. Apapun yang kau mau. That is the person God is looking for. Orang seperti itulah Tuhan cari. Whatever you want, Lord, Apa yang kau mau Tuhan, send me. utuslah aku. Not by power, Bukan nor by dengan might, kuasa, bukan dengan kekuatan. but by your Holy Spirit. Tapi oleh Roh Kudus-Mu. Someone say amen to God. Katakan amin. Someone shout amen to God. Katakan amin. Give glory and honor to Berikan the Lord. kemuliaan kepada Tuhan. Thank you, Jesus. Let's rise unto our Mari kita bangkit berdiri. Oh, glory to God. Segala kemuliaan bagi Thank you, Tuhan. Lord. Thank you, Jesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. I'm going to ask you to, the Bible says, when two people shall agree to ask anything of the Father, Nah, Alkitab berkata kalau dua orang sepakat setuju dan minta dari Bapa, it shall be given to them. akan diberikan kepada mereka. So I'm going to ask you to find one person who you can agree with in Nah, prayer. cari seseorang yang saudara bisa sepakat dan setuju. Just join hands with that person Nah, saudara pegang tangan. and say to that person, Nah, katakan, wherever we have sinned against God, kalau kita telah berdosa di hadapan Tuhan, I'm going to repent. aku mau bertobat. And I hope you will repent. Dan aku harap engkau juga bertobat. We will do the will of God. Kami akan melakukan kehendak Tuhan. Amen. Amin. So join hands with that person. Saudara bergandengan tangan, pegang tangan. If you can, hold both hands of Kalau that saudara person. bisa pegang kedua tangan, Both hands of that person. kedua tangan orang itu, We are going to raise our voices. kita mau angkat suara kita. The Bible says, wail unto the Lord. Kita berkata, tangisilah dengan Lift up a suaramu. cry Tangisilah. of repentance. Tangisan Let's ratapan. just lift a voice and begin to cry to the Angkat Lord. suaramu mulai Say, berteriak kepada Tuhan. Father, Mulai, forgive us mulai berkata, Tuhan ampuni for aku. turning you down. Karena aku seringkali menolak Forgive Engkau. us Ampuni. for defying you. Karena aku seringkali But Tuhan. today we repent. Mereka akan bertobat. Today we will do your will. Hari ini aku akan lakukan kehendakmu. Come on, lift your voice and pray in your Angkat own words. suaramu mulai berdoa. Lift your voice, lift your Angkat voice, lift your suaramu. voice. Angkat suaramu. Father God, in berdoa. the name of Jesus,
We lift up your holy name and proclaim that you are God. Bahwa Engkau Tuhan, There is no God besides you. tidak ada Allah lain selain Engkau. You will win this case. Engkau akan menang dalam kasus You ini. will win this case, Engkau God, akan menang dalam kasus because ini. you promised, oh Father, Karena Engkau berjanji, that every knee shall bow setiap lutut akan and berteduh, every tongue shall setiap confess lidah akan mengaku that you are bahwa God. Yesus adalah Tuhan. Oh Lord, Oh Tuhan, forgive us ampuni kami where we have treated you karena cara kami as melayani if you are Engkau not God, seperti Engkau bukan where Tuhan, we have treated you karena kami seringkali melayani as if Engkau you are not the Lord. seperti Engkau bukan Tuhan. Forgive us Ampuni kami, where we've turned you down. kami sedang berdiri. Forgive us Ampuni, where we've rebelled against you. seringkali kami berontak terhadap Forgive Engkau. us Ampuni, where we've disobeyed you. seringkali kami tidak Oh taat. Lord, Tuhan, cleanse us with the blood of Jesus. sucikan kami dengan darah-Mu. Wash us clean, my Bapa, Lord. tahirkan kami, Soften our hearts, O Lord. lembutkan hati kami, Soften our hearts, O lembutkan God. hati kami, Open our eyes buka mata kami, that we may see supaya you kami bisa melihat Engkau as you truly are. seperti Engkau adalah Tuhan. Open our eyes Buka mata kami, that we may see you, supaya kami dapat melihat the Engkau, Lord of Lords, Tuhan dan segala the Tuhan, King of Kings, Raja di atas segala raja, Almighty God. Allah yang perkasa. You are the God of the Engkau universe. adalah Allah You pemilik reign ini. over the Engkau nations. bersandar atas bumi ini. There is no God besides Tidak ada Allah you. lain selain Engkau. We worship Kami you, menyembah Lord. Engkau, kami menyembah We Engkau. worship your Kami holy menyembah name. Engkau, Tuhan. We lift up your Kami angkat name. tangan-Mu sama We suara. exalt you, Kami O menyanjung God. Engkau. Oh, hallelujah. Rabosi kariboria banda. Robosanda rabali di kobozo bobosi katikali andali de bosto. Rebo boyandi di mani di kebobo sakazala manana masando. Hallelujah. Rebo bobosi kazikatala la della sente. God Almighty, 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 Almighty. Rima kasatara bararaba. Kosoto tozolo bobosi kabasakara baba yandi di mani. Go on, go on, go on, go on. More of you, God. Give to me the oil of your presence. Give to me the fire of your spirit. Give to me the oil of your presence, more of you. Give to me the oil of your presence. Give to me the fire of your spirit. Give to me the oil of your presence, more of you. Let's lift up our hands and Kita angkat tangan kita, ask God to give us more of Himself. minta Tuhan untuk beri kita lebih lagi. Oh yes, more of You, Lord. Tuhan, Engkau segalanya. More of You in our life. Lebih lagi Tuhan, Engkau dalam kehidupan kami. More of You in my work. Lebih lagi Tuhan, Engkau dalam pekerjaan kami. More of You in my family. Engkau lebih Tuhan dalam keluargaku. More of You in my ministry. Engkau lebih daripada segala pelayanan. Holy More of You in my church. Engkau lebih daripada segala dari gereja. More of You in my serving. Engkau lebih daripada segala pelayananku. More of You every day. Engkau lebih dari segala-galanya. Hallelujah. Haleluya. My heart is waiting
never gone before. Take us where we've never gone before. Take me the road less traveled, God. Take me the road less traveled. Take me where we've never gone before. Yeah. I shall not fear darkness. I shall not fear darkness. No, no. Give to me the oil of your praise. Give to me the fire of your spirit. Give to me the oil of your presence. More of you. Amen. Thank you, Dr. John, Terima kasih for the Dr. John message today, untuk pesan yang disampaikan kepada kita, reminding us that God is looking for a person. mengingatkan kita bahwa Tuhan sedang mencari seseorang. And I can say this, Nah, saya dapat katakan kepada Anda, God has found that person. Tuhan telah menemukan orang itu. And that person is you. Nah, orang itu adalah saudara. Aren't you glad that you are in this Asia Pacific Conference? Apakah kau bangga karena kau ada di tempat ini, Asia Pacific Conference? That God has found you in this Tuhan conference. telah menemukan Anda di conference ini. For a time such as this, Untuk waktu yang seperti ini. and for His glory and His purpose. Untuk segala kemuliaannya dan tujuannya. The destiny of the nations, Arah tujuan bangsa ini, of our nation, bangsa kita, of our families, keluarga kita, of our churches, gereja-gereja kita, lies with you, tergantung pada Anda. that you build the altar, Supaya engkau membangun mesbah, rebuilding the altar of the Lord. membangun kembali mesbah Tuhan. Praise the Lord.